ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। आत्मा की उन्नति, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन, व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यह बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा बोलছেন, দেহের মাতা পিতা দৈহিক উন্নতির পথ দেখায়, আর আত্মার পিতা সে আত্মার উন্নতির পথ দেখায়। এটা তার দায়িত্ব, তার রেসপন্সিবিলিটি। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? বাচ্চাদের যাতে উন্নতি হতে থাকে তার জন্যে বাবা কি শ্রীমত দিয়েছেন। उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए, बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक सदा याद की यात्रा पर रहो, एक सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा पॉइंट, कभी भी बीती को याद नहीं करो, कभी भी बीती को याद नहीं करो। और आगे के लिए, और आगे के लिए कोई आश न रखो, और आगे के लिए कोई आश न रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में,
बाप की याद में टाइम सफल करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। 4 नंबर, कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। তো বাবা বলছেন উন্নতির কি শ্রীমৎ বাবা দিল? এক তো বাবার ইয়াদের দ্বারাই যেহেতু কর্মভোগ চুক্তি হবে, আত্মার জঙ্ক বেরোবে। 2 বাবা বলল যে পাস্ট হয়ে গেল, পাস্টকে বাই বাই করো, আর মনে করতে হবে না। যেটা হয়ে গেল চলে গেল তাকে ছেড়ে দাও। আর ভবিষ্যতের জন্য কোনো স্বপ্ন দেখতে হবে না, যেটা বর্তমানে আছে করে যাও। প্ল্যান প্রোগ্রাম করা অন্য ব্যাপার, কিন্তু সারাক্ষণ ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে থাকা সেটা আলাদা ব্যাপার। ভবিষ্যতে উন্নতির প্ল্যান প্রোগ্রাম করবে, সে কত টাইম লাগে প্ল্যান করতে, কিন্তু সারাক্ষণ সেটা নিয়ে ভাবতে থাকা সেটা যেন না হয়। বাবা বলছেন শরীর নির্বাহের জন্য কাজ তো করতেই হবে, কিন্তু তার মধ্যে যদি অল্পটুকুও টাইম বের করতে পারো তো বাবা বলছেন সেবাতে লাগাও। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। শিব বাবা বলছেন সব আত্মা হলো বাবার সন্তান। তো শিব বাবা নিরাকার জ্যোতি, তো সব জ্যোতিগুলো বাবার সন্তান। বাবা বলছেন তাদের কি করে উন্নতি হবে সেটা বাবার দায়িত্ব। আত্মা रहती है भ्रिकुटी में सबसे न्यारी। তো আত্মিক স্থিতিতে থাকছি তো বাবা তো রোজ দিন আত্মা দেখতে, আত্মা फीलिंग से थकते बोलছেন। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तखत है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तखत पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ मिले, তাই না? আত্মার কাছে মন আছে, সে সুখ শান্তি খোঁজে। যদি তার উন্নতি হতে থাকে তো সে সুখী হবে, সে শান্ত হবে, তাই না? সে স্বস্তি পাবে, তো ফিল করবে যেন আমি হেলদি আছি, তাই না? शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं। सारा संसार কিসের জন্য উপদেশ দেবে?
শরীর কেমন ভালো থাকবে, মন কেমন ভালো থাকবে, এই কথা কেউ বলে না, তাই না? তো বাবা একমাত্র মনের প্রতি ডাইরেকশন দেয় যে তোমার মন কি করে ভালো থাকবে, তাই না? वो तो बाप ही सिखलाते हैं, सारा मदार आत्मा पर है, आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा बिल्कुल कला रहित हो जाती है, 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है, यह भी बाप समझाते हैं। बाबा বলছেন যখন সত্যযুগের সময় ছিল তখন আমরা আত্মাগুলো 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ বিশেষতা সম্পূর্ণ ভরপুর আত্মা ছিলাম, আবার কি করে সব হারিয়ে গেল। बाबा बोलचेन बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती। बाबा बोलचेन আর কোনো সৎসঙ্গে আত্মার সুখ শান্তির কথা বলা হয়। तो बाबा कहते आत्मा चढ़ती कला में थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है, वो जिस्मानी नशे में रहते हैं, তাই না? এক বাবার ছাড়া আর কেউ আত্মার উন্নতির কথা বলে না। স্কুল কলেজ তো ছেড়েই দাও, সৎসঙ্গগুলোতেও বলা হয় না। देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। একমাত্র শিব বাবা এসে বলে যে তুমি দেহ নই, তুমি আত্মা, তুমি আত্মার কথা ভাবো, তাই না? বাদবাকি সবাই দেহ আধারিত পরামর্শ দিতে থাকে। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। শিব বাবা বলছেন আত্মা তমোগুণী হয়ে গেছে, তামসিক হয়ে গেছে, তাই না? কালো হয়ে গেছে। বাবা বলছেন এটাকে ফর্সা করতে হবে, শতপ্রধান 7 গুণে একদম সোনার মতন চমক আনতে হবে। यहाँ सब है रूहानी बातें और वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं, आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है, তাই না? ডক্টররাও বলে না সবচেয়ে রিস্কি হচ্ছে ব্রেনের অপারেশন, তাই না? কেননা ওইখানে তো আত্মা থাকে, একটু 19-20 হলে আত্মা তো সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যাবে। तो बाबा बोलचेन आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है, उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। এখন আত্মাগুলোই অসুখে ভরে গেছে, তাই শিব বাবাকে আসতে হয়েছে আত্মা বাচ্চাগুলোর উদ্ধার করতে। बाप कहते हैं यह छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। শিব বাবা বলছেন আত্মারা শতপ্রধান নেমেছিল, এখন ছি তম প্রধান হয়ে গেছে, এরা তো আর উড়ে আমার কাছে পরম ধামে আসতে পারবে না। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, है ना?
সব মানুষ আত্মাকে যদি বলবে তোমার সদ্গতি হবে, মুক্তি হবে, তো কি বলবে? বলবে আমার মুক্তি চাই না। গিয়ে কি করব? উপরে বসে থাকবো, তাই তো। কিন্তু বাবার বাচ্চারা খুশিতে থাকে কেন? জানে আবার ফিরে আসব। আর এসে কেননা বাচ্চাগুলোকে তো খেলা করতেই ভালো লাগে, আর আত্মাও খেলা করা ছাড়া থাকতে পারে না। শরীর চাই, দুনিয়া চাই, প্রকৃতি চাই, তাই তো। তো বাবা বলছেন परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत, बाकी वो सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं। কেন দুঃখ পড়লে আত্মা ভগবানকে ডাকে, যদিও বা সে কোনো দিন ভগবানকে দেখেও নেই, তার আওয়াজও শুনে নাই, তাও দুঃখ পড়লে ভগবান ভগবান ডাকে। তো বাবা বলছেন আসলে আত্মার ভিতরে গুপ্ত স্মৃতি থাকে যে আমার দুঃখ হরণ করনেওয়ালা, আমাকে সুখ দেনেওয়ালা কিন্তু সেই ভগবানই আছে। तो बाबा बोलছেন दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूँ। তো সাধুরা অন্যদের কি উদ্ধার করবে? ওদেরই উদ্ধার করতে ভগবানকে আসতে হয়। এই সময়ে যেখানে সব স্নান টান থাকে না, সব পবিত্র হবার জন্যে স্নান থাকে, আর লোকেরা দেখো কোন টাইম চয়েস করলো, সবচেয়ে ঠান্ডা একদম, সূর্যই বেরোবে না, তখন স্নানের সময়। মানে কষ্ট না করে পবিত্র তুমি হতে পারবে না, কষ্ট তো তোমাকে করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো সেখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় কার থাকবে? সাধু সন্ন্যাসীদের ভিড়। তো যদি ওরা নিজেকে পবিত্র বলে মনে করতো, ফিল করতো, তো ওরা যাবে গঙ্গা স্নানে। तो बाबा बोलছেন पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, তাই না? মাউন্ট আবুতেও সবচেয়ে ভালো ফিলিংস, ভাইব্রেশন বা যোগ কোন সময় লাগে? সবচেয়ে যত টার্ন আছে বাবা মিলনের, সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে 18 জানুয়ারি, তাই না? আর এত সুন্দর সেখানে যোগের স্থিতি থাকে ওই সময়টা, কিন্তু তেমনই একদম ঠান্ডা হাওয়ার চড়ও থাকে, তাই না? সকাল সকাল অমৃতবেলা বাইরে বেরোলে পুরো গাল লাল হয়ে যাবে, এত মানে ঠান্ডাও না, মানে চড় খেয়ে গরম লাগবে, তাই না? মানে এত ঠান্ডা, মানে কেমন একটা যেন চড় মারছে সে, তাই না? এত ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু যত প্রকৃতি ঠান্ডা হাওয়া দেয়, অত কিন্তু সেখানে যোগের ভাইব্রেশনগুলো খুব ভালো থাকে। 18 জানুয়ারি প্রায় 4-5 বার আমার হয়ে গেছে, মানে এত সুন্দর ভাইব্রেশন আর কোনো টর্নে থাকে না। আর 18 জানুয়ারি টর্নে যেহেতু ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত দিবস, তো সাইলেন্স
অ্যানাউন্স করা থাকে, আর এমনি সবাই ঠান্ডাতে জড়োসড়ো হয়ে গিয়ে থাকে, কেউ আর কারোর সঙ্গে কথাও বলে না। হ্যাঁ, শুধু নিজের মানে খুব ভালো হয়, বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে, সারা দিন যোগের ভাইব্রেশন থাকে। तो बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचे ते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं, अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे, তাই না? বাবা সব চয়েস করে স্বর্গে পাঠাবে, বাদ বাকি অন্য আত্মাগুলো কোথায় থাকবে? পরম ধামে থাকবে, তাই না? কেননা ভগবানের রচিত এত সুন্দর জগৎ, ভগবানের প্রিয় বাচ্চাগুলোই তার আনন্দ ভোগ করতে পারবে। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना? स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। এই পুরনো দুনিয়া হয়ে গেছে, তো কত রকমের বিভীষিকা চলছে। বাবা বলছেন নতুন দুনিয়াতে কোনো ভূকম্প আদি, কোনো তাই না বন্যা আদি হবে না। फिर आधा कल्प वो भी गुम हो जाता है, তারপরে সে সুখের দুনিয়াও আধা কল্প হারিয়ে যায়। দাপর যুগ থেকে দুঃখের দুনিয়া শুরু হয়ে যায়। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई। বাবা বলে না, যখন প্রথমবার দেবী দেবতারা লক্ষণ রেখা ক্রস করে, মানে পবিত্রতার মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করে দাপর যুগে, তখন পৃথিবীতে প্রকৃতিতে একটা বিশাল ভূমিকম্প আসে, আর সেই ভূমিকম্পের দ্বারাই 7টা মহাদেশ সৃষ্টি হয়। তার আগে একই ভূখণ্ড ছিল, ভারত ছিল। তো বাবা বলছেন সেই সময়ে সোনার দ্বারিকা মানে সত্যযুগের দুনিয়া সমুদ্রের গর্ভে চলে যায়, তাই না? মানে পুরোটা তো যাবে না, ছিনছত্র হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন তাই লোকেরা ভক্তি মার্গে বলে সোনার দ্বারিকা নিচে চলে গেছে। सोने की चीज़ें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे। ওই সময়ে সত্যযুগে ভারতে হিমালয়ে থাকবে না, হিমালয়ে দাপর যুগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই না? तो धरती को खोदते हैं, वहाँ से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए, अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। বাবা বলছেন এখন বাপ সমান আত্মা হতে হবে, বাবার মতন সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার সাগর হতে হবে।
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণকেও কে তৈরি করলো, লক্ষ্মীনারায়ণকে কে তৈরি করলো? শিব বাবা এসে মত দিয়ে তৈরি করলো। बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। तो बाबर बच्चारा सीढ़ी উপর দিকে উঠছে, তমগুণী থেকে রজগুণী, রজগুণী থেকে শতগুণী, শতগুণী থেকে শতপ্রধান। আর অন্যরা কি করছে? তমগুণী থেকে আরও তমপ্রধান হচ্ছে, মানে আরও নিচুতে চলে যাচ্ছে। সে তো বাবার বাচ্চারা দুনিয়াকে দেখে বুঝতে পারছে যেই মানুষগুলো আজকে থেকে হয়তো 20-30 বছর আগে খুব ভালো সংস্কারের ছিল, সেইগুলোও যেন বদলে যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ভল খাও পিও সব কুছ করো, শ্রী বাবাকে গুণ গাও, তাই না? বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতে বলেছে যে এখানে যত বাবার মহিমা গান করব অত ভক্তরা সেই ইষ্ট দেব দেবীর মহিমা গান করবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকলে খেতে পারবো না বা কথা বলতে পারবো না, এটা হয় না। বাবা বলছেন সব করতে পারবে। বাবার ইয়াদে তুমি পাবলিকের মধ্যেও কথা বলতে পারবে, কোনো ব্যাপার নেই। तो बाबा बोलছেন रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। बाबा बोलছেন কিছু সময় বের করো গৃহস্থী থেকে আর ঈশ্বরীয় সেবাতে লাগাও, সেটা তোমার জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্য জমা করবে। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाबा बोलছেন आत्मार उन्नति एक बाबार पवित्रतार लाइट माइटे। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं, वो हर एक खुद समझ सकते हैं। वो सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज़ भर कर जाती है। सर्विस पर यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं, তাই না? সে দিনকাল তো
চলে গেল, পার হয়ে গেল। যখন বাবা আসতো মাউন্ট আবুতে, তাই না, সাকারে, গুলজার দাদির মধ্যে, ব্রহ্মা বাবাকে তো আমিও দেখিনি, গুলজার দাদির মধ্যে, তাই না। তো চারিদিক 25,000 লোকে বসে আছে, কি সন্নাটা হতো, কি ভাইব্রেশন হতো, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। বাবাকে তো দেখেছেন না, এক একটা শব্দ বেরোয়, তো এক একটা শব্দ একদম কান পেতে শুনত। তো কি সুন্দর সে পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন থাকতো। ভগবান আর আমার ছাড়া আর কেউ নেই, এইরকম ফিলিংস থাকতো, তাই না। মুরলি মানা মনে হতো মুরলি, যে ভগবান বলছে, আমাকে বলছে, কেননা 25,000 যে বসে আছে আমি তো কাউকে চিনি না, তাই না। তো সবাই এক মনে প্রাণে ভগবানকে শুনতো। তো কত সুন্দর সে ভাইব্রেশন থাকতো। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। এতদিন দেবী দেবতাদের মন্দিরে ঘন্টি বাজালে, শঙ্খ বাজালে, বাবা এখন আমাদের সামনে শঙ্খ বাজাচ্ছেন, ঘন্টা বাজাচ্ছেন, জাগো। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें, रूहानी बातें सिर्फ तुम सुनते हो। पद्मपति भाग्यशाली सिर्फ तुम बनते हो। बाप ही गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं, अहल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पति दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापना हो, कर्मातीत अवस्था भी हो, তাই না। লড়াই একসঙ্গে তো লাগবে না, কিছু কিছু লড়াই হবে, আবার বন্ধ হয়ে যাবে, আবার লড়াই হবে, আবার বন্ধ হবে, কেননা রিহার্সাল দিতে থাকবে, তো বাচ্চাগুলো তৈরি হতে থাকবে। আর মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তো বাচ্চাগুলো ঢিলে হয়ে যায়। तो बाबा बोलছেন, अभी तो कोई कह न सके, वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कौन अवस्था? कर्मातीत अवस्था, কর্মভোগ পুরো চুক্তি হবার অবস্থা। যত কর্মভোগ থাকবে বুদ্ধি ছটপট করবে, ব্যর্থ সংকল্প চলবে। আর যত কর্মভোগ মিটতে থাকবে বুদ্ধি হালকা হবে, তাই না। অদ্ভুত একটা সুখ অনুভব করবে, কোনো দিকে ব্যর্থ সংকল্পের টানাটানি চলবে না। তো বাবা বলছেন, ফির ট্রান্সফার হয়ে যাएंगे। তো যখন এইরকম স্থিতি, বলে না সত্যচিৎ আনন্দ স্বরূপ, মানে সদা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে আত্মা হালকা হয়ে থাকবে, তখন বুঝবো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেছে। বুদ্ধি কেউ টানাটানি করবে না, না ব্যক্তি না পরিস্থিতি। তো বাবা বলছেন, তারপরে তুমি ট্রান্সফার হয়ে যাও अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को तो आग लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहक खेल कहा जाता है, नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कि बोलो बाबा, खूने नाहक खेल হবে,
माना चारिदिके रक्तेर नदी बहे जाबे। फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगे, तो आगे मारकाट হবে, রক্তের নদী বয়ে যাবে, দিয়ে পরে ঘি दूधেर नदी माना सुखेर दुनिया হবে। हाहाकार से जय जयकार होगी, बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। हैं तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। तो आत्मार उन्नति तो हबे, किन्तु भैराइटी, केउ तो राजा महाराजा बादशाह सीटे बसार मतन पुरुषार्थ करे नेबे, और केउ तो लोएस्ट माना प्रजा दास दासी। तो कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो जाते राजा बादशाह होते पारी, ताई ना, प्रजा दास दासी केन होबो। योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लब है ना, यह है रूहानी लब, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लब से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, ताई ना। बाबा बोलছেন যদি কপাল ভালো না, ভাগ্য ভালো না, তো বাবার হাত ছেড়ে দুনিয়াতে সুখ খুঁজতে যায়। কোথায় দুনিয়ার দুঃখ থেকে বাবার কাছে আসি সুখ পেতে, আর ওরা উল্টো কাজ করে, বাবার হাত ছেড়ে দুঃখের দুনিয়াতে সুখ খুঁজতে যায়। तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है, ताई ना। बाबा बोलছেন সবাইর পাই পাই মানে একসঙ্গে বাবার কাছে সে শক্তি আছে। কোনো সাহুকারকে গিয়ে স্বপ্ন দিল যে অমুক দেবী বা দেবতা বলছি অমুক জায়গায় এত করে আসো, তো সে তো একদিনেই করে চলে যাবে, কিন্তু সত্যযুগে কি একটা মানুষ হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন রাজা কি একজন একলাই রাজা থাকবে, আর রাজ্যে কোনো লোকই থাকবে না। তো বাবা বলছেন সবাইর পাই পাই সফল হতে হবে, তো সেখানে রাজধানী তৈরি হবে, তো সেখানে সবাই যাবে। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। तो बाबा बोलছেন সারা দিন বাবা কি বলেছে এই নেশাতে থাকা, বাবা বলছেন এ মাসি বাড়ির খেলা না। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है, নাহলে তো মানুষের মাথায় সারা দিন ঘুরতে থাকে কোন মানুষ কি বলল। বাবা বলছে প্র্যাকটিস করো, শিব বাবা কি বলল। तो बाबा कहते बीती को याद ना करो,
কি বলল বাবা? কোনো ঘটনা ঘটে গেল, কিছু হয়ে গেল, কেউ কিছু বলে দিল, বাবা বলছেন বিতিকে টাটা করো। ঠিক আছে, হয়ে গেছে, এ আবার 5,000 বছর বাদ হবে, তা টাটা করো। आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। বর্তমানে যেটা পেটের ধান্দা ধরি সে তো করতেই হবে, কিন্তু বাবা বলছেন जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। তো পুরো টাইম তো আর কেউ কোনো কাজ করতে থাকে না, কিছু না কিছু সময় তো ফুরসত হয়। তো বাবা বলছেন ফুরসতের সময়ে জ্ঞান, যোগ, সেবা, মনন চিন্তন करो। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। কি বলল বাবা? যারা বান্ধেলি আত্মা, যাদেরকে বাড়ি থেকে বন্ধন বাধা বাধা ঢালে, তো কি করো? ওরা গালাগালি দেবে, মারপিট করবে, তো তুমি কি করবে? ফুলের বর্ষা কর। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, তাই না? কিন্তু ওদের কথায় ভেসে চলে যাবেন, নিজেকে বাঁচাতে হবে। শ্রীমত ছাড়া যাবে না, শ্রীমতের হাত ছাড়া যাবে না। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। চোখ কখনো, বাবা গতকালও বলল না, চোখ সিবিলাই চাই, ক্রিমিনাল বালা না, কারোর প্রতি না রাগের চোখ হবে, না কোনো বাজে চোখ হবে। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना, তাই না? মহাবীর হনুমান অঙ্গদের মতন অচল হতে হবে। নড়াচড়া করার জন্যে অনেকের আসবে, কেউ এমন এমন কথা বলবে যে উস্কাবে, যাতে রাগ করে ঝগড়া করে, আর কেউ এমন এমনও থাকবে শূর্পণখার মতন এসে, তাই না, ওরা বাজে দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। সবার কাছে পেপার আসবে, বুড়ো বুড়ি কেউ ছাড়বে না। বাবা বলেছে না, একটা অব্যক্ত বাণীতে বাবা বলেছে 10 বার পেপার দিতে হবে, বিকারের পেপার, তাই না? যদি 10 বার পেপারে পাস করেছো তবে সেখানে এন্ট্রি পাবে, তাই না? যেটা ধারণ করেছো সেটাতে কত পাক্কা আছো তার পরীক্ষা নিতে কেউ আসবে না? তার পরীক্ষা নিতেও আসবে। আর সে আত্মা শুধু পরীক্ষাই নিতে এসেছে, সে পরীক্ষা নেবে চলে যাবে, সে কোনো বাবার বাড়িতে ক্লাস করার জন্য আসবে না। তো বাবা বলছে সেরকম 10 বার পেপারের জন্য রেডি থাকো, চোখ কিন্তু শীতল চাই। तो तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, তাই না? কেউ কিছু বলে দিল, কেউ কিছু করে দিল, পাস্ট হয়ে গেল না, তো বাবা বলছেন টাটা করো আর হাসি মুখে থাকো, তাই না? ড্রামা পর অটল रहना है। কখনো ভাববে না যে বাবা এ কি অকল্যাণ হচ্ছে, তুমি কি দেখছো না? বাবা বলছে ড্রামা কল্যাণকারী, ড্রামাতে তোমার অকল্যাণ হবেই না। যদি আজকে কোনো জিনিস মনে হচ্ছে যে এ তো আমার অকল্যাণ হচ্ছে, 1 বছর বাদে অনুভব হবে যে এটা হওয়া কত জরুরি ছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন ড্রামা পর অটল रहना है, ড্রামা একুরেট, কোনো অন্যায় আমার সঙ্গে হচ্ছে না। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा, यह सब कथाएं हैं, बाप तो हिंसा कर न सके। यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं।
यह बातें सब इस समय की है। কথা আছে না, মহাভারত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান দেখানো হয়েছে। তো সে ভগবান বলছে আমি যুদ্ধে পরামর্শ দেব, কিন্তু অস্ত্র তুলব না। মানে যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে, আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আমি ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দেব কি করতে হবে, কিন্তু অস্ত্র আমি তুলব না। তো বাবা বলছে, বাবা তো টিচার, তাই না? বাবা শুধু ডাইরেকশন দেয়, এইরকম করো, কিন্তু বাবা তো অকর্তা, অভোক্তা। তো সে কর্মও করে না, যাতে সুখ দুঃখের হিসাব কিতাব তৈরি হবে। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरे तरफ तुम हो, जिसको आना होगा आते रहेंगे। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं, बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे? লোকেরা কেমন করে বলে যে ভগবান দেখতে পাচ্ছে না, এত দুঃখ দিচ্ছে। বাবা বলছে দুঃখ তো আমি দিই না কোনো দিন। না বাবা দুঃখ দেয়, না বাবা সুখ দেয়। বাবা সুখ পাবার রাস্তা বলে দেয়, যদি সেই রাস্তায় চলি তো সুখ পাব। আর দুঃখ, দুঃখ তো আমারই কর্মফল, তার দায়ী আর কেউ না। যদি জীবনে কোথায় দুঃখ আসে, কোনো আঘাত আসে, কোনো চোট আসে, তো বাবা বলছেন কারণটাকে, দায়ীকে, দায়ী হচ্ছি আমি নিজে, তাই না? চুক্তি আমাকেই করতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है, अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसको क्या करना है? টাটা করো, একদম টাটা, মন থেকে আর ভাববে না। तो जो बीता उसे याद नहीं करना है, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। হিন্দিতে একটা কথা বলে, সাপ তো চলে গেল আর মানুষ লাঠি নিয়ে যেই রাস্তা দিয়ে সাপ চলে গেছে ওই রাস্তাকে পিটানি দিচ্ছে, তো কোনো লাভ আছে? তাই না? তো যা হবার সে তো হয়ে বেরিয়ে গেল,
এবার সেটাকে নিয়ে কান্নাকাটি করলে কি হবে? तो ड्रामा पर अडोल रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। বাবা বলছেন সবসময় মনে রাখবো ড্রামা হলো কল্যাণকারী, ড্রামা আমার ক্ষতি করতে আসেনি। वरदान, संकल्प बोल और कर्म, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव, होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है, होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, कि ये काम की चीज नहीं है। ये काम की है, ये काम की है। कर्म करते, कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे, कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी, कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं।
तो व्यर्थ जा नहीं सकता, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी, यह स्मृति होली हंस बना देगी। तो बाबा आज के की टाइटल दिल होली हंस, और राजहंसेर काज की पाथर खाबे ना मोती खाबे। तो होली हंसेर काज की पवित्र राजहंस माने बाबार बाच्चा मन बचन कर्मते ব্যর্থ খুঁজে খুঁজে ফেলে দেবে, আর সব সময় রত্ন শ্রেষ্ঠ জিনিস অ্যাকসেপ্ট করবে। স্লোগান, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। तो बाबा बोले ना मोह जीत होते, तो कि करे मोह उपरे विजयी हब যখন নিজেকে মেহমান গেস্ট বলে মনে করে থাকো, তাই না? মানুষেরা ধর্মশালা যায় বা কোনো গেস্ট হাউস যায়, কোনো হোটেলে যায়, অনেক কিছু ভালো ভালো থাকে, ব্যবহার করে, ছেড়ে আসার সময়ে কষ্ট লাগে না। কিন্তু নিজের বাড়িঘর ঝুপড়ি ঘর হবে, তাও বেরোলে সংকল্প চলবে, কিছু হয়ে যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কি মনে করে থাকবো আজকে সারাদিন? गेस्ट। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज के डबल लाइट फरिश्तागुलो कौन स्थितिते थाकबे? जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते चलते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा आज के যোগের স্থিতিতে যেহেতু স্বমান দিয়েছেন হোলি হংস, তো প্রসেস বা বিধি বাবা কি শিখালেন? স্থিতি কি থাকবে? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, যেমন মধুবনে চলে ঘন্টায় 1 সেকেন্ড গান বাজে 2-3 লাইন, তো সেরকম যতবার ঘড়িতে পূর্ণ ঘন্টা হবে ঘন্টায় 1 সেকেন্ড নিজের মনের সংকল্প, নিজের বচন আর নিজের কর্ম 1 সেকেন্ডের জন্য চেক করব যে ব্যর্থ চলছে না সমর্থ চলছে। তো আজকে এই প্র্যাকটিস করব। আর ডবল লাইট ফরিস্তা তো থাকবই সূক্ষ্মবতনে, কিন্তু আজকে স্পেশাল প্র্যাকটিস হোলি হংসের প্র্যাকটিস, ট্রাফিক কন্ট্রোলের প্র্যাকটিস, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড করে, যে মন বচন কর্মে ব্যর্থ চলছে না সমর্থ চলছে। ঠিক? আর সবাই বিকেলে সেবাতে আসবেন, সেবাতে কালকে কেউ ছিল না, তো সেবাতে আসবেন। ওই
হাতিছুড়ের পার্ক আছে না, এই পিছন দিকে, হ্যাঁ আসবেন, কেননা পরে ভিড়টা হচ্ছে একটু, ওই 6:30 7টা পরে ভিড়টা হচ্ছে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।